Cuando usted se deja de contaminar, When you don't let yourself be contaminated, la contaminación es un portal que abre un espíritu de amargura. contamination is a portal that opens the spirit of bitter. Ojo a esto. Listen to this. La amargura Bitterness es la señal de la queja. is the sign of complaining. La queja Complaining es la primer señal de un espíritu de amargura en un creyente. is the first sign of a spirit of bitterness in a person. Cuando usted ve una persona que se queja de todo, When you complain about everything, es porque está amarga por dentro. you're bitter inside. Y algo amargo es algo agrio. Something bitter is something Y algo sour. agrio usted no lo digiere, usted lo escupe por la boca. And you can't digest, you spit it out of your mouth. La amargura es un fruto Bitterness is a fruit, un fruto venenoso que se esconde, a poisonous fruit that hides. que no se ve en una persona, You don't see in a person, pero ves el fruto en la persona con el tiempo. but you see the fruit in the person with time. La amargura es una raíz en el espíritu de los hombres. Is a root in the spirit of man. La amargura es una angustia en el alma que causa tristeza, rencor, y cuando no se sana de la amargura se convierte en una raíz de iniquidad en el corazón. And when your bitterness is not healed, it becomes a root of iniquity in the heart of mankind. Se lo demuestro por la palabra. I'll show you through the Bible. Hebreos 12:15. Hebrews 2:15. Mirando bien It says, see it that que ninguno se aparte de la gracia de Dios, no one falls short of the grace of God, que ninguna raíz de amargura brotando os impida y por ella muchos sean contaminados. and that no bitter root grows up, cause trouble to defile many. Una persona con amargura en el espíritu A person with bitterness in the spirit termina contaminando todo lo que está a su alrededor. contaminates everything that's around them. ¿Escuchó lo que dije? Did you hear that? La amargura es tan fuerte Bitterness is so strong, que no se ve físicamente, You pero don't see it. manifiesta el fruto con el tiempo. but the fruit manifests throughout time. ¿Y está listo para lo que le voy a decir? Are you ready for what I'm about to tell you? La amargura Bitterness infecta hasta el más maduro. infects even the most mature. Hasta el más maduro, Even the most mature. si deja sus oídos a una persona amargada, termina influenciado y contaminado por ese espíritu. If you lend your ears to someone that has a spirit of bitterness, you will be contaminated by that spirit as Y hay well. varios espíritus que están conectados a la amargura. There's a lot of spirits connected to bitterness. Ahora sí, tírenme la lámina que me tiraron antes de tiempo. Now you can put the next Mira slide. esto. Hay espíritus conectados a la amargura. There are spirits connected to bitterness. La esquizofrenia, Schizophrenia, el engaño, deceive, la traición, betrayal, la acusación. accusing. Una persona amargada muchas veces muestra estos síntomas: Bitter people, many times they show these symptoms. engaño, traición, acusación, Jezabel. It says deceive, betrayal, accusation. Jezabel. Jezebel, No me la dejes por fuera esa desgraciada. Jezebel, Jezebel, Difamación, libel, adulación o embrujo. witchcraft, or Uy, es warlock. que yo sí tengo cuidado con la persona que adula mucho. Oh, I'm very careful with these type of people that bring these type of spells on people. Aquellos que hasta te quitan el celular y te lo limpian. Those that take away your phone and they even clean it. Ten cuidado porque hay un espíritu de Jezabel. Careful, there's a spirit Hay of un espíritu Jezebel. de embrujo. A spirit of Jezebel in Y there. por último, la madurez viene con la rebelión. And lastly, immaturity, Y una rebellion. persona en rebelión, People in rebellion, solamente la luz de Cristo la puede liberar. only the light of Christ can deliver them. Una persona en rebelión ya no acepta consejería. People in rebellion don't accept Tiene que advices. venir Cristo y abrir la mente y liberar a la persona. Christ himself has to come down, open their mind, and deliver the person. Y la causa de la amargura
And the cause of bitterness muchas veces es el abuso, many times is abuse, la pérdida de algo significativo en la vida, the loss of something significant in life, autojustificación, autocompasión, auto-compassion, auto-justification, injusticias, ofensas. injustice, Y offenses. escucha esta sabiduría. And listen to this wisdom. La amargura, su raíz es el resentimiento. The root of bitterness is resentment. Una persona resentida People who are resentful es capaz de hacer cualquier cosa. are capable of doing anything. Nosotros lo vivimos ahora en Miami. We've just lived this in Yo sé Miami. de lo que te estoy hablando. I know what I'm talking about. Hay dos tipos de amargura, la que desarrollas por experiencias dolorosas y a la que usted se presta a la contaminación. There are two types of bitterness. The one that you go through because of processes in life, and the other one is because you lend your ears to the contamination of others. Wow. Mire esto. Look at this. ¿Y cómo la amargura impacta a una persona? And how does bitterness impact the person? Número uno, contamina todas las relaciones. Number one, it contaminates all the No relationships. celebran lo bueno, pero sí lo malo. They don't celebrate the good, but yes, the bad. Atraen actividad demoníaca. They attract demonic La activities. amargura confina a las personas a una prisión espiritual. Bitterness even brings the people under pressure. Produce pasividad, especialmente a los hombres. It brings passivity over, especially over Tiene un men. impacto hasta en la salud física. Impact even in their physical health. Produce profanación espiritual. Produces a spiritual Atraen profanation. gente a la apostasía. It brings people to apostasy. Apostasía es abandonar los principios y la fe sobre la cual fuiste formado. Apostasy is abandoning the faith that you were La formed through. amargura aún moldea tu comportamiento. It molds your conduct. Por eso es que una vez mi apóstol me enseñó One time my apostle taught me, a todos en un discipulado, all of us in a discipleship, que la traición that betrayal es lo más fuerte de superar. is the hardest thing to overcome. Yo he visto gente traicionar a mi apóstol I've seen people betray my apostle, y yo he estado con mi apóstol por horas llorando por una traición, and I've been with my apostle hours crying because of the betrayal, sanando su corazón en la presencia. healing his heart in the presence. Porque mientras estemos en la tierra, As we're on earth, siempre Satanás va a usar a alguien para traicionarnos. the devil will always use someone to betray us. A Dios lo traicionó Satanás God was betrayed by the devil cuando era un ángel que ministraba en su presencia. when he used to be an angel that ministered into his presence. Escuche esto. Listen to this. ¿Cuáles son las señales profetas de una persona amargada? Prophet, what are the signs of a bitter person? Una persona amargada nunca está conectada a nada, They're never connected to anything, menos al corazón de un padre espiritual. especially the heart of the Se spiritual quejan father. constantemente. They complain constantly. Siempre viven recordando el pasado y murmurando. They're always murmuring and reminding Son people about the personas past. muy hostiles, They're very hostile, constantemente de mal humor. constantly in bad Son moods, gente difícil de complacer. difficult to please. Diga conmigo, pero Dios está renovando los pactos. Say, but God is renewing the Vamos, covenant. diga, Dios está renovando los pactos. God is renewing the Si covenant. usted está en este servicio, usted es bienaventurado. You are blessed. Y no porque yo estoy aquí, Not because I'm here, sino por la palabra que Dios depositó en mí para salvarte en esta temporada. but in the word God Yo deposited in me vengo to como heal un you. profeta de advertencia. I come as a warning Vengo prophet, como un profeta justiciero a justifiable para prophet, pregonar la verdad y pregonar la salvación de Jehová. to pronounce the truth in the salvation of Jesus. Vengo como pregonero de justicia I come as a a protagonist of decirte justice. viene una nueva temporada, pero no te dejes contaminar por el espíritu de Satanás. That a new season is coming over you, but don't let yourself be contaminated by Y the hay un spirit. precio of the que devil. tienes que pagar. You need to pay a price. Hay un precio, There's a price. porque lo nuevo apóstol Emerson no es para todos. The new Apostle Emerson is not for everyone. ¿Cuántos están dispuestos a pagar el precio de lo nuevo? Levánteme la mano. How many of you are willing to pay the price for the new things? Yo vengo como un Juan el Bautista anunciándote la nueva temporada para los hijos de Dios. I come as a John the Baptist to announce the Hay new un season of precio y God. cierro con... There's a price, and I close with this. Ponme rápido la lámina. Put quickly the next Mira slide. todo lo que usted me hizo hacer en la madrugada. Look at everything you made me do in the morning.
Hay un precio que pagar. a price to pay. Y tómele una foto porque esto usted lo va a buscar en su casa. Take a picture of it because you're going to go look for it Cada at vez que home. usted quiera una nueva temporada, hay un precio que pagar. Every time you want a new season, there's a price to Y pay. esto aplíquelo a todas las áreas de su vida. And apply it to all of the areas of your life. Si usted quiere pagar el precio de lo nuevo, If you want to pay the price of the new, número uno, prepárate para perder tu vida. number one, prepare to lose your life. Juan 12:25. John 12:15-25. Número dos, Number two, sé humilde para sufrir con Cristo. be humble to suffer with Christ. Número tres, Number three, conviértete en un sacrificio vivo, agradable a Dios. become a living, pleasing sacrifice to God. Número tres, da tu vida por el reino. Number four, give your life to the kingdom. Número cinco, Number número seis, five, number six, niégate a ti mismo. deny yourself. Número 6, muere a ti mismo. 6, die to yourself. Y número 7, And number 7, comprométete con Dios en cada temporada de tu vida. commit with God in every season of your life. Y escuche esto que me está cayendo del cielo. Listen to this, it's coming fresh from heaven. En el área que usted no se comprometa con Dios, The areas that you don't commit with God, Dios no se va a comprometer contigo. God won't commit with you. Quiero que todos se pongan sobre sus pies. I want you to stand up on your feet. Esto es parte del corazón del apóstol Guillermo para este pueblo. It's part of the heart of Apostle Guillermo for this people. Yo quiero que toda la iglesia, I want all the church. tengo 15 minutos para terminar, I have 15 minutes to finish. pero todos los que digan profeta, yo quiero pagar el precio. But those that say, prophet, you know what? I want to pay the price. Yo quiero renovar mi pacto con Dios. I want to renew my covenant with God. Yo siempre he dicho I always say que el altar that the altar es el punto de contacto físico entre el cielo y la tierra. is the contact point between heaven and earth. Todos los que dicen profeta, Those that say, prophet, yo necesito renovar mi pacto. I need to renew my covenant with God. Yo necesito mi temporada. I need my season. Corre al altar rápido. Run to the altar very quickly.